अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप रोशन पाकिस्तान में हूं फैसल रहमान। स्पेशल एपिसोड जो ईद के हवाले से हम कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो हम सब आपको ईद मुबारक कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान को और तमाम वो लोग जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान में हो या बैरून पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि यूथ की, स्टूडेंट्स की और जो हमारे एक तकरीबन आप समझ लें कि अंडर 25 का एक जो एज ब्रैकेट है उसकी आवाज़, उसकी सोच, उसकी या मैं ये भी यूज करूंगा वर्ड फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं आजकल के दौर में, वो आप तक पहुंचाते हैं, उनके हल की बात की जाती है। नॉर्मली प्रोग्राम का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड होता है जी, जहां पर एक ऑडियंस होती है जो कि स्टूडेंट्स पर बेस करती है। हमारे पैनलिस्ट में सियासतदान भी होते हैं, एनालिस्ट भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं और मुख्तलिफ शोबा फिक्र से रखने वाले ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल होते हैं और फिर उस पर डिबेट की जाती है और इसकी तरफ एंड में एक हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आज ईद का मौका है, ईद की स्पेशल एपिसोड है, इस हवाले से भी ऑब्वियसली प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यूथ बेस्ड ही होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। हमारे यूथ की सोच क्या है। हम लोग कहते हैं जनाब पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो जाता है, हमारे यंग स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वापस नहीं आते। क्यों? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखा तबका है ये पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आता। पाकिस्तान में मौजूदा मसाइल में जी गुर्बत, बेरोजगारी, यूथ कहते हैं जनाब के अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है। सिफारिशात ना हो तो जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती है तो जॉब के लिए आप एक अलग फ्रस्ट्रेशन वहां पर आ जाती है जब इनकॉम्पिटेंट लोगों को सिफारिशों में भर्ती कर दिया जाता है। मुल्क में प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, सनतें किस तरीके से मुतासिर हो रही हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट एक पैमाना नहीं है मुल्क के इकोनॉमी के हवाले से हम अगर बात करें। बहुत से लोगों को ये खदशा है जनाब की क्योंकि मुल्क में एनर्जी है तो उसकी एक लिमिटेड लोड शेडिंग की वजह से एक होता है टाइम पीरियड काम करने का, वो नहीं होती तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग को पूरा करें जैसे हुकूमत वादे करती है तो क्या वो आपको उस कीमत पर बिजली मिलती है जिस पे आप बिजनेस कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगी। हर जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकलता है हार्डली वो जॉब की तलाश में होता है, फिर जॉब उसको मिलती है या नहीं मिलती वो एक अलग बहस की पूरी डिस्कशन होती है उस पर। फिर आप ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से हम आगे चल के देखते हैं कि जी स्टूडेंट लाइफ में अब पहले होता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फौज में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। अब बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं बच्चे आजकल के। वो कहते हैं जनाब हमने बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले करना है। बहुत सी स्टूडेंट तंजीमें हैं, कभी बैन लग जाता है, बैन उठा लिया जाता है तो एक क्लाशनकोफ कल्चर डेवलप हो जाता है, उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए और हेल्दी पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे किस तरीके से इंट्रोड्यूस की जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आज के यूथ की जो एक सोच है कि जी पाकिस्तान के हवाले से कि जी मुल्क में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कोई कानूनियत की हम बात करते हैं तो जी वो भी हमें आपके सामने नजर आती हैं। आप रोड पर निकलें, ट्रैफिक देखते हैं आप तो आपको एक अलग एहसास होता है कि जनाब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में भी कॉलेजेस के रिजल्ट्स आए, आपके सामने था 10% पासिंग उसमें ओवरऑल रेट रहा है और हमारा क्राइटेरिया एजुकेशन का क्या है वो भी आपके सामने है। बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस के ग्राउंड्स होते हैं तो उस पर हाउसिंग कॉलोनीज बना दी जाती हैं। गवर्नमेंट क्या इकदाम करती है, सियासतदानों का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि बात इस तरह होती है ना कि बच्चे को एक उंगली पकड़ करके चलाता है वालिद या उसकी वालिदा और फिर वो बच्चा सीखता है और करते करते आगे चलता है। लेकिन सियासतदानों का भी किरदार यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके आजकल के जो यंग पॉलिटिशियंस हैं मैं उनकी बात करूंगा, रादर देन के जो एक ओल्ड लॉट था उनकी एक मुख्तलिफ सोच थी कि आजकल के दौर में जब हम बात करते हैं यंग पॉलिटिशियन की तो वो आगे यूथ को लेकर के कैसे चलें। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा इस वक्त यूथ पर मुश्तमिल है और ये बहुत बड़ी एक चैलेंज भी है हुकूमत के लिए। और इसके साथ साथ अगर ये चैलेंज है तो क्या हम इसको मेक इट और ब्रेक इट सिचुएशन में ले जा सकते हैं। अगर तो हमने इस पर कैपिटलाइज कर लिया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमें बहुत रोशन नजर आता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आज इस पर हम लोग उस तरीके से इनको इस्तेमाल ना कर सके, इनको पॉजिटिव अंदाज में आगे लेकर के ना चल सके तो शायद फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुदा न खास्ता हमें कुछ इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। इन तमाम पहलुओं पर आज रोशनी डालेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी अगेन डिबेट होगी यूथ के साथ, चंद पॉलिटिशियंस के साथ और इस प्रोग्राम को आगे लेकर के चलते हैं। मैं सबसे पहले आपका तारुफ कराऊं अपने मेहमानों का जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, इस्लामाबाद सेलेक्ट हुए और ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए जी। और स्पेशली जिस तरह आपसे बात हुई थी कि यूथ को बड़ा शौक भी था कि आप जैसे यंग पॉलिटिशियन से बात करने का, इंटरेक्ट करने का, तो आई थिंक ईद के हवाले से बहुत अच्छा मौका है कि आज एक कैजुअल अंदाज में गुफ्तगू होगी अदर देन जो हमारे रेगुलर टॉक्स होते हैं उससे हट करके। हमारे साथ दूसरे हमारे जो मेहमान इस वक्त तशरीफ रखते हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत साहब बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इनकी शमूलियत और काफी करते धरते रुके नजर आते हैं उनके। और इस वक्त एज ए यंग पॉलिटिशियन
کافی زیادہ کام کریں, کیونکہ یوتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں عمران خان کے ہمیں فالوورز بہت نظر آتے ہیں, چاہے فینس کی صورت میں ہوں, لیکن کیا وہ ووٹرز ہیں یا نہیں, اس حوالے سے بات کریں کہ اتنی زیادہ جب ایک فیوریٹ پرسنالٹی کنسیڈر کی جاتی ہے خان صاحب کی, تو کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ ایکٹیولی پالیٹکس میں رول پلے نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ عباس صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. عباس صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں سمیع اقبال خان صاحب. سمیع اقبال خان صاحب ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں ینگ اسٹوڈنٹس کی, ہمارے اس یوتھ کی. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ان شو. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب باسط سبحانی. باسط سبحانی پریزیڈنٹ ہیں پیام فاؤنڈیشن کے. پیام کو کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ ایک یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دیا اور بہت سے سوشل کازز کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا, ہائی لائٹ کیا اور سامنے لے کر کے آئے, اور بہت سے سوشل ایولز کو ایریڈیکیٹ کرنے میں بھی ان کا بہت تعاون, چاہے اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہو یا آئی ڈی پیز کا ایک پرابلم جو ہوا ہمیں پچھلے دنوں, ان لوگوں نے, ان کی اس آرگنائزیشن نے, یوتھ نے بہت ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ باسط. اور باسط کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں حسن حمیدی. ہی از آلسو اسٹوڈنٹ, یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایک نمائندگی وہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ حسن فار بینگ ان دا شو. اور میرے ساتھ اور میرے اس وقت ینگ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ میں موجود ہیں جناب عاطف سبحانی. اگین ہی از اے یوتھ ایکٹیوسٹ. یہ بھی اس وقت اسلام آباد میں ینگ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک نام اور ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ, بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک یوتھ ایکٹیوسٹ. تھینک یو ویری مچ عاطف فار بینگ ان دا شو. عاطف کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں دوریا ابصار. دوریا ابصار جو ہیں وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اینڈ شی از اے ینگ گرل, جو کہ اگین میں ان کو اس کیٹیگری میں بھی رکھوں گا, یوتھ ایکٹیوسٹ کی فیمیل کے حوالے سے نمائندگی کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ دوریا. اور دوریا کے ساتھ ختیجہ فاروق بیٹھی ہیں جو کہ شی از اے میڈیا اسٹوڈنٹ, اور میڈیا کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل بہت ایک گروتھ ہے, ایک بہت زیادہ میڈیا پر انحصار کیا جاتا ہے. چوتھے پلر کا اسٹیٹ کے خطاب دیا گیا میڈیا کو, تو اس حوالے سے فیوچر میں بھی ان کا کافی کام ہوگا, اور ٹیلی ویژن پروڈکشنز میں خاص کر کے ان کا جو ہے وہ میجرز کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ خدیجہ فار بینگ ان دا شو. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اگین آئی ول بی ہیئر ایز اے ماڈریٹر, لیکن جس طرح کی میں نے بات کی تمام ہم یہاں پہ جتنے بھی حضرات موجود ہیں, میں یہ بات کروں گا کہ یہاں پر یوتھ کی ایک نمائندگی ہے ڈاکٹر صاحب, عباس صاحب یہاں پر, اور آپ لوگ کیونکہ ینگ پالیٹکس میں ایک یوتھ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ابھی ریسنٹلی کچھ سالوں سے ینگ پالیٹیشینز بہت زیادہ ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں, جو ایک خوشائن بات بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ پرابلمز, وہ مسائل اور ان چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنا, جو ان پرابلمز کو, اور پھر یوتھ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ لوگ نمائندگی کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ ہمارے یوتھ کے لیے پاکستان میں کیا مستقبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل. میں سب سے پہلے آپ کو, تمام یہاں پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو اور اپنے سب ناظرین کو عید مبارک کہوں گا, اور خاص طور پہ اس عید کو ہم اس لحاظ سے اسپیشل عید کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جن چیلنجز جن کا بھی آپ نے کچھ ذکر بھی کیا گزر رہا ہے, اور جس طرح اس وقت الحمدللہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی اور خاص طور پہ پاکستان کی جو پوری قوم ہے اور جو پوری یوتھ ہے وہ ان چیلنجز میں, جس طرح آپ ان میں اتحاد دیکھ رہے ہیں, آپ ان میں یونٹی دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کو ان تمام خطرات سے نکالنے کے حوالے سے, تو یہ ہم سب کے لیے آج بھی ایک ایسا موقع ہے کہ ہم آج بھی اس موقع کی مناسبت سے اپنے اس عہد کو اور اپنی اس کمٹمنٹ کو اثر نو کریں کہ ہم جو بھی ہوگا اللہ کے فضل سے ہم اکٹھے ہیں, اور ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کو اپنے ان تمام جو چیلنجز ہیں اور ان خطرات سے نکالنے کے لیے ہمیں جو بھی انشاءاللہ